हेलो गाइस, तुम लोगों का इस दोनों में काम करने का कैसा लगता है? बहुत अच्छा। हाँ? बहुत अच्छा। मैं पहले बोलती थी मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, আমাকে দিবা না কিন্তু तब तो নিচ্ছি না যাও। देखो ना बहुत अच्छा थोड़ा आंख ऊपर হ্যাঁ करिए। ভালো করছে। ये वाला ये थोड़ा सा पकड़ और दो सेट করছো ভুলে যাও কেন অর্ডার সেট করতে হবে না বেকিং করতে হবে এটা কি ভালো লাগছে দেখতে। প্রথমে হোয়াইট পাউডার পুরো ফেসে খুব সুন্দর হয়েছে, थैंक यू মিষ্টি লাগছে খুব। কি করতেছো এটা কি अरे खाना थोड़ा सा ब्लेंड कर दो মনে কেটে ঠিক আছে, তোকে দেখাবো না। अच्छा से और भी लेने का দি কোমর ব্যথা হয়ে গেছে, বসে দে। খরগোশে কমছে না ও ব্যান্ডেজটা নিয়ে যেতে একটু ব্যান্ডেজ দিয়ে বাঁধিয়ে রাখি না